आइए बाइबल मुक़द्दस को खोलेंगे, जिनके पास खुदा का कलाम है। हम थोड़ी तरतीब के साथ चलेंगे। रसूलों के अमाल की बात हो रही है। कौन सी बात? रसूलों के अमाल। जब हम अमाल का लफ्ज़ सुनते हैं तो वो हमें मालूम पड़ता है अच्छे काम, यानी कि वो काम जो रसूलों ने किए, वो उनके जो अमाल हैं वो इस बाइबल मुक़द्दस में, इस किताब में दर्ज है। अगर कोई कलीसिया को समझना चाहे कि कलीसिया का आगाज कैसे हुआ, रसूलों की जो बनाई हुई तमाम जो वो बातें जो हम सुनते हैं, कलीसिया का आगाज कहाँ से हुआ, तो मेरे ख्याल से कोई और से इस किताब से बेहतर और कोई हमें नहीं पता चल सकता। कौन सी किताब? मसीहियों का आगाज ही इस किताब से होता है। आमीन, हालेलुया। तो ये रसूलों के अमाल हैं। किनके अमाल हैं? हर एक के अपने अपने अमाल होते हैं। हम सबके अलग अलग अमाल हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ उन्होंने वक्त गुजारा तो हम उनकी बातें करते हैं कि पतरस रसूल ने पहला वाज किया और जो दलेरी मिली वो पीछे उसका कोई मकसद है कि उसको पात्रों के वसीला से दलेरी मिली है। हालेलुया। तो ये इनके जो अमाल हैं वो इस अमाल की किताब में मिलते हैं। मेरे अजीज, आइए पाक कलाम की तरफ रुख करते हैं। आज हम एक स्टोरी को देखेंगे कि ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है और सच्ची कहानी है, इससे हमें क्या हासिल होता है। अमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत कलाम खुदा में सब देखेंगे। आज हम बपतिस्मे के बारे में सीखेंगे कि क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है, कौन बपतिस्मा ले सकता है, कैसे बपतिस्मा लेना चाहिए। ये तमाम बातें हम स्टेप बाय स्टेप हर जुमेरात सीखेंगे। लेकिन आज एक आयत जो मेरे ज़हन में हमेशा रहती है, वो आयत है मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। आमीन। कौन सा? मेरे पीछे कहिए, मरकज़ की अंजील। मेरे साथ, मरकज़ की अंजील 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। आइए पहले इस आयत को देखते हैं, फिर आगे अमाल 8 में जाएंगे। कोई भी पढ़े ऊंची आवाज में, कोई माइकल खड़े होकर ऊंची आवाज में पढ़े। मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। गौर से सुनेगा। कलाम खुदा की बात हम सुनने वाले हैं। इससे पहले कि हम ये तलावत सुने, आप में से कितने ऐसे हैं जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं? अपना हाथ खड़ा किया। क्या ला के आए हैं? क्या लेके आए हैं? आमीन, गॉड ब्लेस यू। अब देखें, ईमान तो हम ले आए हैं, लेकिन ईमान लाने के बाद कुछ ऐसे स्टेप है, कुछ ऐसी बातें हैं जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। जी भाई माइकल, कौन ईमान लाए? देखिए, मेरी एक पहले ये सिटी हो जाए थे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बेटा, ये बच्चे को लेकर थोड़ा बाहर घूमे, थोड़ी हवा में लेके जाए। शाबाश, वेरी गुड। बाइबल मुक़द्दस लिखा है, जो ईमान लाए, जो क्या लाए? पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? जो क्या लाए? जो ईमान लाए। आप सभी ईमान लेके आए हैं। भाई, ईमान लेके आए हैं तो इस वजह से खुदा के घर में है ना। एक शख्स पर हमें भरोसा नहीं है, यकीन ही नहीं है, हम उसकी बात क्यों मानेंगे? हम उसके पीछे नहीं चलेंगे। क्यों? यकीन ही नहीं। लेकिन जब यकीन हो जाता है तो जो भी कहता है, हम उसको क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। आमीन। तो बाइबल में जो लिखा है, जो भाई माइकल क्या लेके आए? जो ईमान लाए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कोई भी हो,
لیکن لانا کیا ہے؟ ایمان. پہلے ایمان لانا ہے. جو ایمان لائے وہ کیا لے؟ پہلے کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ پہلے کیا ہے بھائیوں؟ ایمان ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ بپتسمہ. ایمان لانے کے بعد بپتسمہ لینا ضروری ہے. یہ خدا کا کلام کہتا ہے جو ایمان لائے اور کیا لے؟ آگے وہ کیا پائے گا؟ آمین. 3 سٹیپ ہے. شکریہ بھائی مائیکل. جو ایمان لائے کیا لے؟ جو ایمان لے کے آ گیا ہے. جی بھائی آپ ایمان لے کے آئے ہیں. میرا ایمان خدا پر ہے, میرا ایمان کلام پہ ہے, میرا ایمان صلیب پہ ہے. اچھا ایمان لے کے آ گئے, ویری گڈ. لیکن ایمان کے بعد یہ کام ہے. ایمان تو لے کے آ گئے ہیں, ایمان تو ہے, فیتھ میں آپ کا یہ ہے, لیکن اس کے بعد بپتسمہ ہونا ضروری ہے. اگر بپتسمہ نہیں ہوگا تو نجات بھی نہیں پا سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ سریش ایک بار آپ پڑھیں تاکہ اور بہنوں تک آواز پہنچے. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. صاف صاف طریقے سے لکھا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نجات پانا چاہتا ہوں, میں کیا پانا چاہتا ہوں بھائیوں؟ ہاللیلویہ. خدا کے جلال کے زوردار تالیاں بجائیے. اگر کوئی کہے کہ میں نجات پانا چاہتا ہوں, میں قید میں ہوں, میں آزاد ہونا چاہتا ہوں, میں دکھ میں ہوں, میں خوشی پانا چاہتا ہوں, اس کے لیے کیا ہے؟ میں زمین پہ ہوں, میں آسمان پر جانا چاہتا ہوں, لیکن کرنا کیا ہے؟ ایمان لانا ہے. ایمان کے بعد بپتسمہ ہے, تب نجات ملے گی. یہ سٹیپ ہے, 3 سٹیپ ہے. یہ بات تو ہمیں مل گئی کہ ایمان جو لے کے آگا اسے بپتسمہ لینا ہے. اسے کیا لینا ہے؟ بپتسمہ لینا ہے, پھر نجات ملے گی. لیکن یہاں پر اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب میں چلے گی. آئیے ایمان کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت کلام خدا میں سے پڑھیں گے. جی پڑھیے. پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ کو جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے. جی وہ اٹھ کر روانہ ہوا. یہ کیا لکھا ہے؟ فلپس. کیا لکھا ہے؟ فلپس. اور روانہ کون ہوا؟ فلپس. روانہ کون ہوا؟ فلپس. خدا کا فرشتہ خدا کا پیغام لے کر فلپس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اٹھ اپنی راہ لے, اور وہ اٹھ کر جاتا ہے. آگے وہ اٹھ کر روانہ ہوا. جی تو دیکھو ایک حبشی خواجہ آ رہا تھا. حبشیوں کی ملکہ. یہ کون سی ہے؟ حبشیوں کی ملکہ. کس کی ملکہ؟ حبشیوں کی. ایتھوپیا کی ملکہ ہے. یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کنندا کیا ایک وزیر اور اس کے حضور خزانہ کا. حبشیوں کی ملکہ کنندا کے کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا کیا تھا؟ مختار تھا. اور وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا. یہ جو شخص ہے یہ یروشلم میں کس کے لیے گیا تھا؟ عبادت کے لیے. اور سے سنی گئی یہ سٹوری کو. یہ گیا کس کے لیے ہے؟ عبادت کے لیے گیا ہے. عبادت کے لیے گیا ہے, لیکن اس کے اندر بہت ساری بلیسنگ رہ جائے. اس کے لیے جو آگے باتیں آنے والی ہیں, آج بہت سارے لوگ بھی یہاں پر ایسے دنیا میں ہیں, اسی کیٹیگری کے پائے جاتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ تو کیا لا؟ ایمان. پہلے کیا لانا ہے؟ ایمان. پھر کیا لانا ہے؟ پھر بپتسمہ اپنی زندگی میں لانا ہے. اس کے بعد کیا ملے گی؟ آئیے پڑھے. یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا. جی وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا. اور یسایہ نبی کا ایک صحیفہ پڑھ رہا تھا. کون؟ فلپس؟ نہیں, یہ حبشی کی بات ہو رہی ہے.
یہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہے اور اس کے چاروں اطراف، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے رائٹ ہینڈ، اس کے لیفٹ ہینڈ، آگے پیچھے گھوڑے ہی گھوڑے ہیں، اور ان گھوڑوں پہ بیٹھا کون ہے؟ کون بیٹھا ہے؟ نہیں، حبشی تو بیچ میں ہے، رتھ پر ہے، بگی پہ ہے، لیکن آس پاس کون ہے؟ اس کے سپاہی ہیں، اس کے کون ہیں؟ اس کے سپاہی چاروں طرف، یہ رئیس ہے اور یہ وزیر ہے ملکہ کا، اکیلا تھوڑی جائے گا، ملکہ کا وزیر ہے، اس کی بڑی اتھارٹی ہے، چاروں طرف لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ بیٹھا ہوا ہے رتھ پر، لیکن بیٹھا ہوا یہ کچھ پڑھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ یسایہ نبی کا کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ صحیفہ پڑھ رہا ہے، آیا کہاں سے ہے؟ عبادت سے، یہ عبادت سے آیا آ رہا ہے، اپنے گھر کو جا رہا ہے، اور خدا کا فرشتہ پیچھے سے کہتا ہے کہ آ رہا ہے ابچی، آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ہو لے، لیکن وہ پڑھ کیا رہا ہے اس بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے یسایہ کی کتاب میں چلتے ہیں، 53 بات جو وہ پڑھ رہا تھا، یسایہ کی کتاب چیپٹر 53 اس کی 7ویں آیت، جو یہ حبشی اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، وہ یسایہ کی کتاب کا یہ حصہ تھا۔ کیا پڑھے بیٹا؟ وہ کیا کیا؟ یہ حبشی رتھ پر بیٹھا ہوا ہے، یہ یہی صحیفہ پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جیسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ کیا رہا؟ یہ صحیفہ حبشی پڑھ رہا تھا۔ یہ جو باتیں ابھی سنی نا آپ نے، یہی باتیں یہ اپنے رتھ پر عبادت خانہ سے نکلا اور یہ پڑھ رہا تھا۔ اب یہ تو پڑھ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ریڈ کر رہا، پڑھ رہے ہیں، اور اس کے برابر میں رتھ کے ساتھ ساتھ کوئی چلنا شروع ہو گیا۔ کون؟ آئیے آگے پڑھیں، وہی پڑھ کمال کی کتاب، جی پڑھے۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا، وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوا واپس گھر جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا، کس نے؟ روح نے فلپس سے کہا، نزدیک جا، اس کے کہاں پر جا؟ نزدیک جا، اس کے رتھ کے ساتھ ہو لے۔ بس فلپس نے اس طرح دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا، اور غور سے سنیے، جب فلپس اس کے رتھ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوا، وہ چل رہا ہے، رتھ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن جیسے چل رہا ہے اس نے سنا کہ حبشی کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ یہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے غور کیا اور پتہ چلا کہ یہ تو یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہے، جب اس نے دیکھا کہ یہ پڑھ رہا ہے، تو فلپس نے اس حبشی خواجہ سے کچھ کہا، بڑی غور طلب بات ہے، حبشی یہ یسایہ کا صحیفہ پڑھ رہا ہے، فلپس نے اس سے کیا کہا؟ غور سے سنیے گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے، اور اس سے کہا کہ جو تو اے حبشی جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ فلپس نے اس سے کہا جو تو پڑھتا ہے کیا تو اس کو سمجھتا بھی ہے؟ بہت سارے لوگ روز بائبل پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یا ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو کسی کی طرح یہ کام کر رہا ہے،
आप पढ़ते होंगे घर पे, चर्च में, जहां भी आपको मौका मिले। लेकिन जो फिलिप्पस ने उससे सवाल किया, क्या जो तू पढ़ता है उसको समझता भी है? बाबू जी, ये फिलिप्पस के अल्फाज है, और वो फिलिप्पस के अल्फाज नहीं है, वो ईमान से कहते हैं कि वो खुदा के अल्फाज है, Yes, sir. जिसके वसीला से वहां पहुंचा है। लेकिन चारों तरफ देखे फौजी हैं, कोई भी आम इंसान, कोई भी ऐसा शख्स रथ के साथ नहीं चल सकता। लेकिन वो कैसे वजीर के साथ चलना शुरू हो गया, और गौर की कि ये सायाकत से ही पकड़ा जा रहा है। फिलिप्पस ने उससे क्या क्या जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? तो उसने कहा, वजीर ने क्या कहा? ये मुझसे क्यों कर हो सकता है? उसने कहा ये मुझसे क्यों कर हो सकता है, जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। मैं कैसे समझ सकता हूँ? मैं कैसे समझ सकता हूँ? मेरे अंदर तो रूह ही नहीं है। भाई खुदा का रूह तो समझाता है। मास्टर साहब बता रहे थे, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे साथ रही, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर मैं तुम्हारे अंदर होगा। खुदा का पाक रूह बेहतरीन उस्ताद है। बेशक, हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत बहुत डिग्रियां उन्होंने हासिल की हैं, बड़े बड़े उस्ताद हैं। मैं कहता हूँ उस्तादों के उस्ताद हैं, लेकिन मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, मसीही कौम, खुदा का पाक रूह सबसे बेहतरीन उस्ताद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि जब तक मुझे कोई सिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, मैं कैसे इसको समझ सकता हूँ। फिर क्या हुआ? और उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की। देखें खुदा के लोगों की अहमियत, खुदा के खादमों की अहमियत देखें। वजीर के साथ चल रहा है, वजीर रथ पर बैठा है, और फिलिप्पस क्या कर रहा है? शामिल हो गया करो। और जैसे उसने कहा, जो कुछ समझता है, जो कुछ पढ़ता है, क्या समझता भी है, उसने कहा मुझे नहीं समझ। अब वजीर ने फिलिप्पस से क्या कहा? गौर से सुनिएगा जी। और उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की हबशी ने फिलिप्पस से रिक्वेस्ट की कि मेरे पास आ बैठ। कि मेरे पास क्या कर। भाई माइकल प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं कलाम कर रहा हूँ, इधर देखे सब। हबशी ने फिलिप्पस से रिक्वेस्ट की। देखिए रिक्वेस्ट करने में और हुक्म करने में फर्क है। मेरी बात समझ रहे हैं भाइयों बहनों? समटाइम हम अपने बच्चों को, बेटियों को या बेटों को रिक्वेस्ट नहीं करते, ज्यादातर उन्हें क्या कहते हैं? कमांड करते, हुक्म देते हैं। रिक्वेस्ट अलग होती है, हुक्म अलग होता है। यहां पर हबशी ने फिलिप्पस को हुक्म नहीं दिया। हर हाकिम है, ये वजीर है, ये हुक्म दे सकता था उसको, उसके अंदर ये है ये बात, लेकिन फिर भी वो रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट क्या करता है? कि मेरे साथ आ बैठ। आ बैठ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ क्या कर? आ बैठ। ये सब खुदा के काम है। जब वो बैठा उसके साथ तो क्या हुआ जी? किताबे मुकद्दस की जो इबारत जो उसने इबारत पढ़ रहा था था, ये थी वो ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह की तरह ज़िबा करने को ले गए, और जिस तरह बड़ा अपने बाल कुतरवाने वाले के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। 33वीं आयत, उसकी पस्त हाली में उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। ख्वाजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता कि है, नबी ये किसके हक में कहता है? अपने या किसी दूसरे के? अपने हक में या किसी दूसरे के हक में कहता है? फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर, अब यहाँ पर ये जो बातें इन दोनों की हो रही थी, हबशी का जो ध्यान था ना, उसका ध्यान पूरा फिलिप्पस की बातों पर हो गया।
جو میں کہتے نا کہ میرا یقین ہو گیا دیتے میرا اس میں کیا ہو گیا میں تو بھائی جب بھروسہ ہو گیا انہیں آ کے دینے انہیں کیا رہا تھا مطلب رہا تھا کیا کیونکہ بھروسہ ہو گیا اب یہاں پر حبشی کو فلپس پر بھروسہ ہو گیا کہ یہ باتیں یہ کیا ہے یہ جو باتیں میں نے پڑھی ہے یہ باتیں یہ ہے تو اس نے اس سے سوال کیا اس کا انٹرسٹ بڑھا اس نے کہا کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے جو میں نے یسایہ کی عبارت پڑھی ہے یہ کس کے بارے میں ہے کس نبی کے بارے میں یہ کس کے حق میں ہے اگر تجھے معلوم ہے تو مجھے بتا کہ وہ کیا کرتا ہے جی فلپس نے اپنی زبان کھول کر پھر فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی اور اسے یسوع مسیح کی کیا دی خوشخبری دی ہاللویا ہاللویا یسوع مسیح صلیب پر لٹکائے گئے کچھ کہا اے باپ ان کو معاف کچھ کہا نہیں صلیب کے اوپر یہ میں کلمات ہی کہہ رہا جو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ ہوا یسوع مسیح نے کہیں غصہ کیا یس اور نو تھوڑا جوش کے ساتھ کیا یہ نہیں محبت دکھائی جس طرح دیکھتے ہیں جو بھیڑ ہوتی ہے نا جو اس کا مالک ہوتا ہے جب اس کے بال اتارتا ہے تو وہ کیا کہتی ہے نہیں چپ رہتی ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹل دور ہے ویڈیو دیکھی ہوگی جس طرح بھیڑ خاموش رہتی ہے اسی طرح مسیح خداوند جب مصلوب ہوئے تو خاموش رہے کچھ نہیں کہا تو یہ ساری باتیں فلپس نے خواجہ سے کیا ڈالی یسوع مسیح کو خوشخبری دی یسوع مسیح کا مرنا یسوع مسیح کا مرنا یسوع مسیح کا دفن ہونا اور یسوع مسیح کا کلام مقدس کے مطابق جیتنا یہ خوشخبری فلپس نے خواجہ کو بتا دی کہ یہ یسایہ کی جو باتیں ہیں یہ اصل میں نبوت ہے پیشن گوئی ہے یہ یسایہ نے تب کہی تھی وہ یسوع مسیح کے اوپر پوری ہوئی ہے یہ تمام باتیں جب فلپس نے حبشی خواجہ سے کہہ ڈالی تب ہوا کیا غور سے سنے گا آگے پڑھی ہمارے ایمان کی بات ہے 36ویں آیت جی اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے اب دیکھیں فلپس نے یہ ساری باتیں جب اس کو بتائی یسوع مسیح کے بارے میں بتائی کہ مسیح خداوند نے بھی بپتسمہ لیا حالانکہ وہ بے گناہ ہے پھر بھی اس نے نمونے کے لیے ہمیں بتانے کے لیے بپتسمہ لیا اب جانتے ہیں کہ یوحنا کوئی آیا تھا کون آیا تھا آئیے مرکز کی انجیل میں چلے گئے اس کو یہی بس ٹھوک کریں یہاں پر آنا ہے ابھی یوحنا مرکز کی انجیل آئیے مرکز کی انجیل دوبارہ اس کے پہلے باب کی چوتھی ہے مرکز کی انجیل پہلے باب کی چوتھی ہے یہ فلپس حبشی سے تمام وہ باتیں بتا رہا ہے کہ کیسے یسوع مسیح آئے اور کیسے انہوں نے بپتسمہ لیا کیسے خدمت کا آغاز یہ تمام باتیں حبشی سے کہہ ڈالی لیکن یوحنا جب آیا تو یوحنا نے کیا منا دی گی آئیے پہلے باب کی چوتھی آیت یوحنا یہ وہی یوحنا ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی جی یوحنا آیا اور بیابان میں کیا کرنے لگا بپتسمہ دیتا یوحنا آیا اور بیابان میں کیا کرتا تھا زور سے کیا دیتا تھا بہنوں کیا دیتا تھا پیچھے بہنوں کیا دیتا تھا یوحنا بپتسمہ دیتا تھا اور کیا کرتا تھا یوحنا گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا آمین یہ باتیں حبشی سے کیا ڈالی کہ یوحنا بھی آیا یسوع مسیح نے بھی بپتسمہ لیا اور آپ جانتے ہیں یوحنا کے پاس کوئی دوسرا اور کلام تھا ہی نہیں کتنے کلام تھے بھائیوں کتنے اگر آپ یہ پڑھے مرکز کی انجیل
आपको मालूम पड़ेगा कि यूहन्ना के पास कोई और दूसरा कलाम नहीं था। वो सिर्फ तौबा की मुनादी करता था और यही कहता था तौबा करो और बपतिस्मा लो। एक ही बात। कितने बात? एक ही बात, 2 3 4 कितनी बातें? एक ही बात, यूहन्ना को कितने कलाम दिए गए? एक ही कलाम की मुनादी यहाँ पर भी करता है, एक कलाम की मुनादी वहां पर करता है। वो जहां जहां जाता है सिर्फ यही कहता है तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लो। यस, आज कोई एक खादम कोई एक मैसेज को 2 से 3 बार पेश कर दे, वो कहते हैं ये देखो एक ही कलाम है। बहनों समझ आ रही है? यस, अगर कोई एक खादम कोई एक कलाम 2 या 3 बार कोई गल रिपीट कर लेगा ना, वो कहते हैं ये देखो और कोई कलाम ही को नहीं, ये तो एक ही कलाम है। यूहन्ना को देखे एक ही कलाम है और ये कलाम दिया किसने? खुदा वो अपनी तरफ से करता था? नहीं, वो खुदा की कुदरत से करता था। वो बपतिस्मे की मुनादी करता है। कोई और कलाम नहीं, एक ही कलाम। कोई तौबा करो, क्या करो? तौबा करो और अपने गुनाहों से निजात हासिल करो। आइए माल में फिर चलते हैं जी, आगे वहीं से शुरू करेंगे। क्या हुआ? 36वीं आयत। जब ये सारी बातें फिलिप्पस ने हबशी से क्या डाली कि बपतिस्मा ये है, यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, तो क्या हुआ जी? और राह में चलते चलते किसी जगह इनको क्या नजर आ गया? पानी, दोनों रथ पे हैं, फौजी साथ हैं। किसी जगह ये ऐसे बातें करते करते जा रहे थे और किसी जगह इनको क्या नजर आ गया? पानी नजर आ गया। हालेलुया। हालेलुया, क्या नजर आ गया? पानी। पढ़े आगे। ख्वाजा ने कहा, अब क्या जैसे पानी नजर आया तो हबशी ख्वाजा ने क्या किया? देख पानी मौजूद है। उसने फिलिप्पस से कहा, फिलिप्पस देख पानी मौजूद है। अब देख हम चल रहे हैं, पानी नजर आ गया मुझे। तो बपतिस्मे की बात करता है, पानी के बपतिस्मे की देख यहाँ पे पानी नजर आ गया है। तो हबशी ने क्या डिमांड की? कुछ डिमांड कर दी। फिलिप्पस से क्या कह दिया? डिमांड कर दी। क्या डिमांड की जी? पढ़े शरीफ। अब मुझे बपतिस्मा लेने से, वो कहता है कि अब मुझे फिलिप्पस बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती। नहीं तो मेरी बंदा यहाँ पर है कि मैं बपतिस्मा लूं तो मुझे दे। नहीं, ना बादशाह है वो भी नहीं मना कर सकता। तू तो कर ही नहीं सकता, तू तो कह रहा है, तू तो तालीम दे रहा है बपतिस्मे की। और वो कहता है कि मुझे कौन सी चीज बपतिस्मा लेने से रोक सकती? ये किसने कहा? ये किसने कहा? हबशी ख्वाजा। बहनों किसने कहा? समझ आ रही है बातों की? ये ख्वाजा ने, हबशी ने कहा। अब हुआ क्या? फिलिप्पस ने एक्सेप्ट कर लिया। फिलिप्पस ने कहा ठीक है, बताइए। नहीं, अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। ये तो ख्वाजा ने कहा कि पानी में मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? लेकिन फिर एक और बात बड़ी अहम जो हमने शुरू में पढ़ी, फिलिप्पस ने कुछ कहा जी, पढ़े। बस फिलिप्पस ने कहा, फिलिप्पस ने कहा कि देख ऐ हबशी, अगर तू दिलो जान से क्या करेगा? ईमान लाए। मेरी बात समझ रहे आप लोग? हमने शुरू में कुछ पढ़ा था, मरकज में जी 16 बात की 16 भी आयत है, जो ईमान लाए, जो क्या लाए? ईमान लाए, वो बपतिस्मा ले, फिर क्या होगा? फिर निजात मिलेगी। यहाँ पर हबशी ने कह दिया कि पानी भी मौजूद है, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। कोई भी मना नहीं कर सकता, कोई चीज नहीं रोक सकती। लेकिन फिर फिलिप्पस ने मुझसे कहा नहीं, अभी वेट करवाए। उससे कहा अगर तू दिलो जान से क्या लाए? ईमान लाए। क्योंकि फिलिप्पस जानता था स्टेप बाय स्टेप काम होता है। पहले क्या है? ईमान। उसके बाद क्या है? बपतिस्मा। फिर क्या है? फिर निजात है। उससे कहा सुन, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो
बपतिस्मा ले सकता है। तो बपतिस्मा ले सकता है। पहले ईमान है, ईमान लेके आए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब मुझसे क्या कहा? मैं ईमान लाता मैं हूँ। ईमान लाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि मैं ईमान लाता हूँ। क्या ईमान लाता हूँ? यीशु मसीह खुदा का क्या है? जोर से यीशु मसीह खुदा का है। वो ईमान ला चुका। उसके बाद क्या? बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस ने वाचा। दोनों पानी में क्या किया? उतर पड़े दोनों पानी में गए। फिलिप्पस भी और वाचा भी दोनों पानी में उतर गए और उसने उसको बपतिस्मा दिया। उसने फिलिप्पस ने इस वाचा को बपतिस्मा दिया। और जब वो पानी से निकल कर ऊपर आए, तो खुदावन का रूप, किसका रूप? खुदावन का रूप जब बपतिस्मा हो गया, जब बपतिस्मा हो गया तो लिखा था खुदावन का रूप फिलिप्पस को उठाने फिलिप्पस को उठाकर ले गया और ख्वाजा ने फिर उसे ना देखा, कभी ना देखा, क्योंकि वो खुशी करता करता हुआ अपनी राह चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कैसी खूबसूरत बातें। ये तो एक स्टोरी है। अगर हम बाइबल की बहुत सारी ऐसी बातें स्टोरीज हैं, जब हम पढ़ेंगे तो हमें बड़ा सुकून मिलेगा। कहां पर फिलिप्पस और कहां पर वजीर, यही नहीं, कहां पर गुलाम, कौन सा? कहां पर गुलाम कौन सा? यूसुफ की बात कर रहा हूं। वो दूसरे दर्जे का हाकिम मिस्र का बनता है। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा का रूह जिसके साथ होता है, खुदा उसको अपग्रेड खुद करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और हवाला देखेंगे। अमाल की किताब दूसरे बाब में, इसी अमाल में, अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 37वीं आयत। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37। जब उन्होंने ये सुना, यही है ना, यहाँ पर रसूलों को जो आवाज नजर आता है, उन्होंने मुनादी शुरू कर दी। और जब मुनादी की तो हुआ क्या? और पतरस ने जो बात किया, उसके बाद लिखा है जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों, तमाम रसूलों से, पतरस रसूल और दूसरे रसूलों से लोगों ने कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें? पतरस पतरस ने उनसे कहा, देखिए गौर से सुनिएगा। जब खुदा का कलाम सुनाया जा रहा था, यीशु मसीह की बातें मुनादी की जा रही थी, खुशखबरी की मुनादी सुनाई जा रही थी, जैसे फिलिप्पस ने हबशी को बताई, इसी तरह पतरस ने पतरस ने लोगों से बातें की और यीशु नाम की मुनादी शुरू कर दी। पर लोगों के दिलों पे चोट लगी। अच्छा, यीशु मसीह मेरी खातिर सलीब पर चढ़ा, मेरी खातिर कांटों का ताज सर पर रखा गया, मेरी खातिर घोड़े खाए गए, कुछ ना बोला। अच्छा, दिल पर क्या लगी? चोट लगी। जिन्हें कहते ना दिल तोड़ के क्यों है, इन्हें तो मेरा दिल ही तोड़ देता है। तो ये है, उनके दिल पर चोट लगी। तो दिल टूटता है ना, इसका मतलब ये तो दिल नरम हो जाता है। दिल टूटने का मतलब क्या है? दिल क्या है? जो पत्थर दिल है वो नरम दिल हो गया। इन्होंने जब कलाम की बातें सुनी तो लिखा है इनका दिलों पर चोट लगी। इनके दिलों पर चोट लगी। तो पतरस ने उनसे कहा, नंबर 1 क्या करो? तौबा करो। नंबर 1 क्या करो? तौबा। जोर से भाइयों, क्या करो? तौबा। जब उनके दिल पर चोट लगी, दिल नरम हो गया, तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें? तो कहते हैं पतरस ने कहा सबसे पहले तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर क्या ले? बपतिस्मा ले। तो तुम रूह कुदस क्या पाओगे? रूह कुदस इनाम में पाओगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा किस नाम से लेना है?
यीशु नाम से, जोर से, किस नाम से? यीशु नाम से, निजात किस नाम से मिलती है? यीशु नाम से। हालेलुया। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप, पहले ईमान होता है। ईमान जब यीशु मसीह पर आ जाए कि हाँ मैं ईमान रखती हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, उसके बाद लिखा है कि तुमने क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। और किस नाम से लेना है? यीशु नाम से, यीशु नाम से। किस नाम से भाइयों? यीशु नाम बहनों, किस नाम से? यीशु नाम से। जब यीशु नाम में बपतिस्मा होगा तो उसके बाद तुम निजात होगी। निजात मिलेगी तो उसके बाद क्या है? रूह कुदस के नाम में पहुंचेगी। हालेलुया। हालेलुया। फिलिप्पस के लिए जोरदार तालियां। खुदा ऐसे लोगों को चूज करता है जो मुनादी करते हैं ताकि लोग इस काम के लिए एक्ट करें। आमीन। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं खुदावंद के हुजूर में।